Ке недовольный? Ке недовольный? Салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Имрӯза аввали влог айберун сар мешад. Мана мо кӯдако кати меҳмонӣ рафтаистем. Ҳавоам хеле яхе ҳаста ки вай шавҳарам саҳар кати кору бори худшон кати рафтам ва мо ҳози кӯдако кати маршрутка кати мерем майда ҷо Сиёвуш аллакай обед шуда соат 12 шудаста. Сиёвуш вақти хобаш омада барои ҳамин хеле недовольный. Нилуфар кани? Нилуфар ассалом нагуфти? Ассалом. Нилуфар печондагӣ хдаша маршрутка интизор могида. рафтем чие? Хайр рафтем ва ин кадоми ғалтида. Мо расидем. Бовар кунед тамошобинони гиромӣ, маршрутка ҳама хел кӯдако талабаҳои мактаб худошон ҳама хел пур бо сумкаҳошон ай худошона калон ба зур ҷо шудем. Ману Сиёвушу Нилуфар зимистон бо чӣ хелае вай ҳама пуховику ҳам хели шапкаву шарфам хел печондагӣ беҳад. Кай автобус тарафои мода сар медода бошанд. Мана Сиёвуша бинанд ба зур гаштаиста. омада расидем. Мана ин домашнико тар будан чи манҷа момош иқа деги калон мондиин ошта. И деги ке? Деги ва. Нурия деги хумайд ха. Я дег ош кардем, дег калон момош ош кардем. Мана духовка плитаи момош ба ҳазур истифода бурдеста. Ҳама пурсидан ки чӣ хелай духовкашон чӣ хел кор кардестаю? Нақл кунакани чия маъқул шудак нашудак? Нағз. Харияд гирифтиам гӯед. Реклама. Бринҷаш сахта? Ҳама хел. Я банки салёнӣ кушодем. Бурдем қаша. Оша дам партидем. Ҳозир мебиём дам хӯрад баъд мекашем. Берндечка нест. Оромӣ. Не, хушпухтага. Гуштоша мегирен? این با عینه کی میخورد من اینا؟ من سیاوش همش. من تشکیلی سر شد گیر. سالاد دوره نپیمم جیگل. های میره. من اینجا تا هست یا دلا. هم باشنه اینا شیشم. ما برو مدیم тамошобинони гиромӣ. Маршрутка кати мерем ҷон? Маршрутка кати ҳаво мулоими наст. Ва яха зер накунем, бо нағеҷе нағалт. Ҳа шумо чӣ недовольне? Қандои хурден ку қандои момоша. Ҳа намехел мо корумро набуд кардем, аниқтара шавҳарам корашо набуд кардан. Омадан баъд ай ҳамҷа буру омадем аку мерем ҳозир хона майда. Камтар очамшон катишта вая диски туй тамошо кардем. Туй акома, туй мана не. Туй акома шишта тамошо кардем. Хешта буроя дидем. Анча бо хурсанд шудем. Аку майда бо хонаи худ мо мерем. Нилуфар недовольная. Хона мерем гуфта. Холаш ки круглосуточно кати момош бошад. маршрутки 13 мекунем мешлем. Сиёвуш
уже бина. ما دتا مارس این طرف کتی میره بیای نیلوفر وای ها ما خیلی ایست کتی میرن دتا مارس که آمده که مارس کم خیلی پر کی وابشه جو نمیشه بعد قیس دادم یخ کردم بعد گفتم که رفتم خیلی پیاده میریم تا پیش بازاری پا میره مارس که 80 میشینیم این بسیار نبینن چقدر آبش سیاه شاشلیک خانه بود چی بالینسه دمو آنا میخیل نیلوفر یخ کردی یخ کردی من این تاکسی بینن 24 مایده چه نگیرمگه مایده چه دادی تام میگیرم جیپ گیرن گفتن ما پیش بازاری پامیر آمدیم بانانا بیدن اینجا یک وای بانان آوردیم اینجا دیگر دوک شده ما ماشت که اینجا دنیز انتظار میوه گیر بالشه ریمه گردیم با کلاسینه این طرف است ماشین استجانونه نیلو بیا اینجا زیچ سمانده خب بگاه روز شده ساعت 7 شده تماشا بینان گرامی من جدا خوراک ماندم پرلوفکا کرده بودم وای روز ماندم کمی گرم شد و اینجا شیره هازی بانکا هاده گرفتم ماندم این وای قطی ده روغانی زرد میگیرم بانکا ده من این قطی ده خالش میکنم برای که این ده udobne تمام شده گه خیلی که میبینید روغانی زرد هازی ده همین خالی میکنم پیش پلیته ده بردم ماندم شد که تا که آب شود و یکی از تماشا بینان نیستن که شما کامنتاری های ما میخونین یگون جای ویدیوتون رو گوین که مثلا میخونیم یا که من حتما هر یک کامنتاری شما میخونم سوال ها باشد جواب میگردونم و لایک میمونم سردیچکا میمونم ممکن از سببی که شما уведомление کشتگی باشین شما دا اتفیت نمیرد شما دا مثلا وای نمیرد که مثلا همین آدم شما دا لایک موند یا که سردیچکا موند یا که فلان آدم شما دا جواب داد گفته نمیرد مثلا من هم خیلی همش اتکلوچیت کردگی هستم اگر که از شما درگیران باشد شما دا میرد اگر درگیران نباشد اگر شما دا یگون که جواب هم گردونن شما نمیفهمین که مثلا جواب گردوندگی تا در اومده همون ویدیو یا همون کامنتاری خودتون نکوبین اگر نمیابین ها بیا ما اینجا مونین ما رفته و بانکای بیارم ریزمشه کودکوی میگم هم کوخنی نبیاین کوخنی خنکای سیاوش بینم با تپ کره میبیاد سیاوش فقط هم خیلی احوال دنداناش و پرومادستان دندانه کرسیش برای همین به حدی بعد اینجا شدگی هسته نمیدونی که چی میخواهد ایشکمش سیر کردیم موزی آب دادیم شه قندم دادم شه سیبم دادم شه با من نبینین چه خیلی احوال خیلی گو همه دستی آور من همین روغن زرد یک بانکای 2 لیتر گرفته بودم من 50 سومون یک همین 2 لیتر بانکا روغانی زرد گویم صبحانه ده من کاشه ها ده سلیفشنی مسلایی خیلی شدرایی خیلی چیونی حتما هم خیلی روغانی زرد میریزم شده اینه وای چی میگوین ای وای آوردم ای مچو آوردن دادم روغانی زردی تازه خوشروی فایده‌ناکی تعریف کنم ما اینجا چای پیتی کردیم چای دم کنم گفتم و یک بار این دارو نشون چیم بسیار پرسیدن که این دارو برای چیه این دارو تنتن این نرخش 40 سومون من گرفتم این برای هم خیلی عصب هسته برای استرس هم خیلی چیزا هم خیلی چی میگوین آخر وقتا هم خیلی سردرد میشه عصبانی میشه و گفتن که این تنتن به حد نقض گفتن من گفتم کنی گرفته خرم چخیله نمیخیل و با برای همین عصب گویم رمشکه استفاده میبرم رمشکه نو گرفتم یک دونه می اندازم چای دم من خودم هم خیلی آدم هستم خودم هم خیلی تیز عصبانی میشم و هر یک چیز عصبانی میشم و برای همین
байчхал гуям. Молодец. Ҳамаша хурден. Инҷида монинша ки ман ҳозир чой дам кунам, чой мехӯрен, а? Ҳама хали ҳастам ва гуфтам ки ягон дору хӯрам кани нақс мешавам ё ки не барои ки оно ки хеле гуфтам тез асабонӣ мешавам. Не ки бо тез нағз мешавам. Хеле ягон чизам хеле сарамам хеле вайрон мешавад, то бо дара успокоит мешавам. Ҳозир инҷида ман якта ромашка андохтам. Дулона меандозам, чои қоқ меандозам шози. Мана ин суткачада ростика ва ами суткао ҳама хел безеп ҳастан ки пеш вақт ами суткао нағз зуғ мегуфтан. Ман низ вақте ки Россия омадам гуфтам ки чихел нағз ай 2 литр ва хубай ки не ки намешад. Ҳама хел безеп ки чой да мекунӣ дар нашда нам хел чояш бунок мешад. Ай сабаби ами пластмассаш бошад ё ки чӣ бошад намефаҳмам. Манда маъқул нашудак. Хай мо истифода бурдистемша барои ки надорем. Ятай дига сабзаки майдача шишагин буд. Вай нағз буд. Лекин вай арзонтар буд, чем ина. Вай кӯдако шикастан. Шикастанша ин оҳанинай. Ай ҳама хуба шишагинай ягон хел бу намекунад. Оҳанино пластмасса ҳамаш бу мекунад. Инҷода ман каме вай андохтам. Ина дулона гуфтам. Имрӯз хонаи очам шонда, очам дулона чой кардан. Беҳад бамаза буд. Ин чигида дулона не. Ана мехел. Ҳозир чой дам мекунем. Ана мехел ва як ваи 2 литрада як пачкача гӯем ромашка андохтам. Ҳама хел нағз тамошобинони гиромӣ кам ромашка андохта чойотонда бисёр не кам андози масалан бисёр андози талх мешад ку ромашка бисёр наандозем камтар ромашка ва каме дигар чои қоқ вай ҳам барои ҳамин ромашка худаш барои асаб чӣ қадар нағзай ку барои ҳамин кам хел чой карда хӯрдан гиред. Зимистонда бисёр чой мехӯрем. Шарт нест як пакетикаша як стаканда карда талхи заҳр карда хӯрда. Ман хеле мекунам. Духтур гуфт аму аптекачи гуфт ки як стаканба тар карда монен баъд хӯрен. Талхи заҳр шудак. Ана мехел.